म्हजे बरोबर आमचे पावर मिनिस्टर कमलेश काब्राल आसा. हाची कॅबिनेट डिसिजन फर्स्ट डिसिजन इज डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट फॅक्टरी एप्रुवल पयलींच आशिल्लें तांकां रिपीट केल्या. ताज्या उपरांत देर इज क्रिएशन ऑफ द 7 न्यू पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ स्टेट कमिशनर फॉर प्रिजन विथ डिसेबिलिटी person, sorry, commissioner for the disability. Second, short closure of the implementation of the SLN Street Light National Program. Short closure policy. Detailan जाय जाल्यार परत आमच्या मिनिस्टर काब्राल हे परत उलयतले. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन मेंबर्स एंड स्टाफ कंडिशन ऑफ सर्विसीस रेग्युलेशन खूब लॉंग पेंडिंग तितून वेगवेगळे चेंजीस आशिल्ले. तितून रेग्युलेशन्स कॅबिनेटान तितून बरोबर एप्रूव केला. It is an ex-post approval for the joint managing director in GHRDC, Nauti. Tourism master plan and tourism policy approved केल्या. State of Goa tourism policy long pending actually. ह्याच्या कॅबिनेटान गोवा tourism policy 2020. There is a grant of 50% reduction waiver in a beach sect and there's like fees जी आशिल्ली 50% reduction जाल्ली आसा. लायसन्स फी हय टुरिजम पॉलिसी जाली. ताच्या उपरांत amendment of the rules of establishment of the contractors in PWD and WRD. फाटल्या हितून काही एक लोकल कॉन्ट्रॅक्टरांचे थोडोसा न्याय जातालो कारण तेजे 10 कोटी पर्यंत लिमीट बीन गेल्ली. ताच्या खातीर परत अमेंडमेंट करून परत बोर्डार हाडला आनी देर इज टू गिव द मॅक्झिमम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द लोकल कॉन्ट्रॅक्टर्स. ताच्या खातीर परत भितर अमेंडमेंट केल्या. हातूंत एंटरप्रिनरशीप जी आसा ती वाडची. गोंयचे नवीन नवीन कॉन्ट्रॅक्टर्स हितून येवचे. ताच्या उपरांत प्रपोजल फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ गोवा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2020 एंड गोवा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड रूल 2020. डिटेल्स पावर मिनिस्टर तुमकां परत ह्या एजेंट जाय जाल्यार पावर मिनिस्टर डिटेल्स दितले. फुडलो टेबल एजेंडा आशिल्लो देर इज अ वन टायम सेटलमेंट स्कीम 2020 फॉर द रिलीफ ऑफ द कंज्युमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू पे ऑफ आउटस्टँडिंग बिल with full and part with the waiver of TPC. तेजी लॉंग पेंडिंग बिलां आमची जी खूब 30-35 वर्सांची बिलां पेंडिंग आशिल्ली. थोडे कडेन 50% वेवर दिवन सुद्दां तेंच्यांनी आपल्यो केसी सगळ्यो क्लियर करच्यो. ताजेरूय पावर मिनिस्टर तुमचे कडेन जाय जाल्यार डिटेलान ह्या हेजेर उलयतले. क्रिएशन ऑफ द वन पोस्ट ऑफ द टेक्निकल वन पोस्ट ऑफ द क्वालिटी मॅनेजर एट द level 5 in रिवाइज पे स्कूल ब्लड बैंक गोवा मेडिकल कॉलेज. आता प्लान केला. इट इज एन हेलो इन्फॉर्मेशन सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड अगेन विथ अ कॉल सेंटर ऑफ द एक्सटेंशन इन पावर मेडिकल. ओके. ताच्या उपरांत डिफरंट कन्वेंशन सेंटरची लँड आम्ही फायनान्स डिपार्टमेंटार हाडल्या. इट इज फॉर द PPP प्रोजेक्टाच्या अंडर फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर आमी PPP प्रोजेक्टान कन्वेंशन सेंटर घेता. ताच्या खातीर ताजी लँड आमकां फायनान्स डिपार्टमेंटार हाडपाची गरज आशिल्ली. पयलीं इतकीच लँड हाडल्या. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 98 crores. गोवा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजेट मॅनेजमेंट 2%. हय ऑर्डिनन्स काडपा खातीर रिलीजा जो आमकां एडिशनल लोन घेवपा खातीर जो परमिशन मेळ्ळा ऑर्डिनन्स काडपा खातीर जाल्ले आसा. आय थिंक पावर रिलेटेड जे कितें इश्यू आसा पावर मिनिस्टर वील ब्रीफ ऑन डॅट. बाकीच्या हेजेर कितें आसत जाल्यार म्हाका विचारपाक काय हरकत ना. पयलीं टुरिजम पॉलिसीचेर हायलायट आतां तुमची ई प्रेस जाल्या उपरांत आमचे टुरिजम मिनिस्टर तांणी खूब डिटेलान उलयतले. 50% सबसिडी बी एवरी. Same, we talk about itlas and domestic tourists and they are very much crowded without maintaining their social distance mask. If you see on beaches and all, especially in Kalangut,
how you say that? Because it can create more. आम्ही अवेअरनेस करीत आसा सोशल डिस्टन्सिंग दवरचें मास्क वापरचो सॅनिटायझर कितें करूया तुज्या मते मेळ्ळें म्हाका हांवें सांगलें तेन्ना ड्राफ्ट पॉलिसी का फायनल पॉलिसी दिस इज फायनल पॉलिसी इट इज अप्रूव्ड इन कॅबिनेट नॉट ड्राफ्ट फायनल पॉलिसी सर DDSF फायली कन्फ्युजन जालां कशें कन्फ्युजन DDSF फायली नोटिफिकेशन काडलें आनी मागीर अमेंडमेंट जाल्लें. ॲक्च्युली कितें जालां आमी मार्चान हें केल्लें फायनल केल्लें सारकें सांगा म्हणून तेन्ना आमी विचार करताले की खूब जाण ऑनबोर्ड येवपाक जाय आसले तेन्ना रेट्स हे ते ठरोवंक नाशिल्लें बट आनी तेन्ना आमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या कडेन कांयच नाशिल्लो तो कन्सिडर करून मार्चान आमी तो नोटिफिकेशन काडलेलो एक दीस प्रोसेस आशिल्लो तो पब्लीश जालो पळय ते दिसता ओके तेज्या उपरांत म्हणजे मार्च टू टील डेट म्हणजे हांव ते कंटिन्युअसली एक्चुली म्हणजे नोटिफाय जालो पळय तेज्या पयलीं आमी पळय आमी सफिशियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कोवीड पेशंटा खातीर जाय आमी स्वता एवेलेबल करून दिलो म्हणजे तूं पळयशीत जाल्यार आमची 4 हॉस्पिटल्स approximately more than 1000 beds which we had available for the patient आणि ते दिता आसतना कशें आसा आमी जेन्ना इतकी बरी फॅसिलिटीज दिता आनी कंपॅरिजन विथ द प्रायवेट ही आमीच दिता आनी आयज काल खंयसरूच शॉर्टेज ना म्हणजे खंयसर आमकां जेका गरज लागता ताका आमी बेड एवेलेबल करून दिता आतां फॉर एग्जाम्पल कोणाक बरी ट्रिटमेंट म्हणजे कशी स्पेशल रूम जाय आनी कितें जाय तोच प्रायवेटान वयतलो सामान्य मनशा खातीर आमी ट्रिटमेंट एवेलेबल करून दिल्या ताच्या खातीरच आमी तेजेर मिनिस्टर डिसिजन पळयतो जो मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिता तो ताच्याच खातीर कन्फ्युजन काय ना 4 to 9 DDSF आसता थर्ड ना आता विषय ना जावचें ना सर ते डिले पेमेंट चार्जिसाचेर कितें हें केलां हें काडला कॅबिनेटान एज फार एज पावर तेंच सांगला जाल्यार पावर मिनिस्टर कितें जाय तें मागीर विचारा वांगडाच सर काल तुमकां कॅल्क्युलेशन मेळ्ळें रिगार्डिंग नॉलेज आनी आतां कॅबिनेटाचेर उलोवया ताचेर जाय जाल्यार मागीर उलोवया मागीर. पयलीं कॅबिनेटाची सगळी डिसिजन जावनी तूं पळय यू आर फोकस्ड आहा पळय न्ही तो डायवर्ट करता डोंट डायवर्ट नाव द टुडे वी हॅव टेकन सो मेनी डिसिजन रिगार्डिंग द पावर ओके दॅट इज आन्सर दॅट पावर एक तितूनच येता न्हू सर की यू आर इम्प्रेस विथ देअर नाही पळय एक गजाल सांगता तांच्यांनी भितरलो भितरले एक दोन गजाली जो आसा हांवें रोखडोच परत म्हणजे हांव आनी ऑनरेबल म्हणजे म्हजो मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हांच्यानी डिस्कस केलें तेंच्यांनी भितर एकूच विशय तुका तुका मातशी संवय चड डिटेलान म्हणजे तेजेर उलयतलो म्हणून भितर तेंच्यांनी बेतूल बेतूल जो आशिल्लो पळय हांवें रोखडोच डिस्कस केलें कारण कितें केलां बेतूल पोर्ट भितरलो काडून उडयता 2-3 गजाली काडटा तेजेर केन्ना तरी डिटेलान जातलें हांवें सांगलां तांकां परत टायम दिता तांकां सरळ हांवें आमकां एकूच गजाल सांगता कोणाकूच आंदोलनां करपाची गरज ना गव्हर्मेंट आयकपाक तयार आसा गव्हर्मेंट आयकता ओके सगळ्यांचें आयकता आनी वॉटेवर द बरें राज्या खातीर स्टेटी खातीर बरें कितें आसा पळय न्ही रे तें डिसिजन घेता इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ द नॅशन वॉटेवर बी आर डिसिजन टेकन त्या खातीर रस्त्याचेर आनी भायर आंदोलनां करून अवेरनेस जर आमकां आमच्या कडेन येवन पयलीं सांग आंदोलन आनी आयकपाचो अवेरनेस कोणाक जाल्यार गव्हर्मेंट आयकना तांकां म्हजो मिनिस्टर आयकतात सगळे हांव आयकता ओके धरून तर आनी कोण आयकना म्हाजे कडेन येवन म्हाजे कडेन अपॉयंटमेंट माग हांव दिता अपॉयंटमेंट आयकून घेता ताज्या उपरांत तेजेर डिस्कशन करूं ओके हांवें तांकां परत सांगलां एकूच तुका सांगता आनी चुकयता की एक 15-20 दिसांनी परत तुमी एकदां टायम मागा हाजेर डिटेलान म्हणजे वॉटेवर तुमची सायड आयकली तुमी गव्हर्मेंटाची सायड किंवा एमपीडीची सायड किंवा बाकीची आयकून घे वील कम टू द कन्क्लुजन ओके थँक्यू सर 446 to कशी स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ बेनिफीट आहा तितून इंट्रस्ट आनी कितें 446 एडिशनल लोन दिवपाक त्यांनी स्कीम बी जाय हय हय दॅट वील बेनिफीट म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली जे आसा पळय न्ही ते 2% रेट ऑफ इंट्रस्टान गव्हर्मेंटाक सेम जस्ट लास्ट रस्त्याचेर कितें बिकॉज द रोड्स आर व्हेरी इन तुका टोटल परत सांगलें तूं कॅबिनेटाचेर विचार ताका सांगलां तेंच तुका सांगलां अच्छा आपका हिंदी बचा एक आज के कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता हूँ द स्पेशली द डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम की जो पॉलिसी थी एलईडी फिक्चर्स उसको हमने वन टाइम सेटलमेंट करके वो कैंसिल कर दिया और उसको इंस्टॉलमेंट में जो कुछ उसका अमाउंट दे देंगे सभी लोगों से गोवा में प्रॉब्लम थी एलईडी पिक्चर जो स्ट्रीट लाइट वो नहीं लग रही इसीलिए नाउ आवर डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट एलईडी पिक्चर्स और स्ट्रीट लाइट
इससे आगे पूरे जो कंप्लेन लोगों के आती थी वो कंप्लेन नहीं रहेगी। देयर इज गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें मेंबर एंड स्टाफ और कंडीशन सर्विस रेगुलेशंस 2020 उसका अमेंडमेंट हो गया। देयर इज one more decision, there is a grant of 50% reduction waiver in a beach site. Okay. Major decision is in tourism master plan and tourism policy. Goa State Tourism Policy 2020 approve हो गई। There is an amendment in the rules and establishment of the contractors PWD WRD 2020। जो पहले रूल्स थे उसमें हमने अमेंडमेंट लाए, यानी कि यहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स बढ़ने के लिए बढ़ावा देने के लिए अमेंडमेंट लाई गई। There is a proposal in publication of the draft notification of Goa Energy Conservation Building Code 2020 and Goa Energy Conservation Building Code Rules 2020। Major बाद में there is a one-time settlement scheme 2020 for the consumer of the electricity department to pay the outstanding bill of the with or full or part waiver of the DPC. That is Right, this much major decision we have taken in today's cabinet. कल से अनलॉक 5 स्टार्ट होगा, तो उसमें क्या चेंजेस हुआ? मुझे लगता है आई थिंक पहले नीलेश काबरा ब्रीफ कर दो लगता जब अपन बाकी चल। थैंक यू। क्या ती स्कीम तुम्ही फाटली म्हटलेली पळय ती डिले पेमेंट चार्जीस कॅबिनेटान कितें आता म्हटलें ते कितें जालें? आता स्कीम जी आसा DPCची स्कीम डिले पेमेंट जे आसले ऑनरेबल CM बसकाणीन खूब सँक्शन करता ताजें ब्रीफ हांव दितां की एका कोणाक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, एक मेळपाचें ना, जे मेळपाचें ना। आमच्या वॅबसायटीचेर लिंक आसतलो, त्या लिंका भितर क्लिक केली जाल्यार वेवल वन टायम वेवल आसतलो। सो ऑटोमॅटिकली तो मागता तें कॅल्क्युलेशन। आता पयलीं जर 100% जर ते पेमेंट करता म्हणजे आउटस्टँडींग करंट ड्यू म्हणजे जे यूज केले युनीट यूज केले ते जर 100% पेमेंट करता जाल्यार 100% DPC वेव जाता। तांकां जर इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार तेय दिल्ले आसा 1, 2, 3, 4, 5 इन्स्टॉलमेंट। पूण कसो आहा पयलीं 100% पेमेंट करता ताका 100% DPC वेव, मागीर आपण म्हणटा 50-50 2 इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार ताका 10% DPC वेव, आपणाक आनी इन्स्टॉलमेंट जाय जाल्यार 20% DPC वेव। अशें करून 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80% पासून DPC वेव जाता इन इन्स्टॉलमेंट। पूण हांव लोकां कडेन मागता, आज ऑनरेबल CM वच कांय ना, कितें जालें की RRC केसीस खूब फायल केल्लो आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आमी रिकवरी करपाचो प्रोसिजर आमी करतले। इशू कितें आसा की पयशे जे लोकांचे पयशे आनी मोजके लोक जर ते पयशे फारीक करना जाल्यार ऑनरेबल CMन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांकां की खंय तरी प्रिन्सिपल अमावंट जो एनर्जी चार्जीस आशिल्ले तो तुमी पेमेंट करचो म्हणून। आनी तो करता तेन्ना विशय जशें हांवें सांगलां की आमचे टोटल आउटस्टँडींग जो आज कॅबिनेटान ऑनरेबल CM कांय ना की डिसिजन घेवपाक इतले वर्साचो आउटस्टँडींग 320 crores ऑफ एनर्जी अमाउंट आनी 92 crores ऑफ DPC अमाउंट। Total outstanding there was 413 crores 23,78,587 rupees is the outstanding of people for the state of Goa. आणि हे आताचे आउटस्टँडिंग नाही, लास्ट 30-35-40 वर्षाचे आउटस्टँडिंग आता आम्ही लिस्ट काढला। कोणाक सोडूना RRC केसीस खंय फायल केल्यो त्योय विड्रॉ करता आनी लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता। हेजे पयलीं पेमेंट केलो, हेजे पयलीं कितें जाल्लें की निलेश काब्रान बील केलें आनी पयलींचे कितें करताले निलेश काब्रान डिफॉल्ट केलो जाल्यार म्हज्या बायलेच्या नांवार वा म्हज्या आनी कोणाच्या नांवार ते बील उरलें रिकवर जावपाचें आनी न्यू कनेक्शन घेवन सोडलेलें। सो ही आतां सगळी टायट करतले आनी रिकवरी करतले, कित्याक हे लोकांचे पयशे, सरकाराचे पयशे पूण लोकांचे पयशे असले कोणें केल्ले आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की ही स्कीम एटली फक्त एकूच म्हयन्या आफ्टर द नोटिफिकेशन। आतां कॅबिनेट अप्रूव्ह केला, आमी नोटिफिकेशन धाडटले आनी एकूच म्हयन्या खातीर ही स्कीम उरतली आनी तेन्ना लोकांनी करचें। नाल्यार मागीर आमचे पावर डिस्कनेक्ट केलो आनी कितें डिस्कनेक्ट केलो हे ऑनरेबल CMन स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक दिला ते ऑपॉर्च्युनिटी लोकांनी घेवचो। आतां टेम्पररी डिस्कनेक्टेड केसीस, PD केसीस, RRC केसीस, एक्टीव कंज्युमर DPC जाल्ले आसा ताका सगळ्यांक कवर केल्ले आसा हे स्कीम। सो ही डिले पेमेंट चार्जीस
फाटी परतून ऑनरेबल सीएमानी PMC खातीर तुमी पेडणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनाक परतून सांगतले ऑनरेबल सीएमान ताका टायम दिलो पूण तेणी बरोवंक ना पूण आतां तेंची हे स्किमा भितर तेय येतले डिले पेमेंटचे टोटल वेळ जातलो तेणी प्रिंसिपल भरपाक जाय सो ह्यो गोश्टी आख्खे गोंयचे जनतेक केल्ले आसा कोण तितून भायर सरूंक ना ऑनरेबल सीएमान करून इंडस्ट्री धरून सगळ्यांक केल्ले आसा सो सगळ्यांनी ह्यो स्किमीचो आज कॅबिनेटान डिसिजन ऑनरेबल सीएमान घेतला हे बरें डिसिजन लोकांनी हेजो हे घेवचो लाभ घेवचो आनी आपणाचे पयशे फारीक करचे जे कंज्यूम केल्ले आसा ते ऑल कंज्युमर इन्क्लुडींग जशें हांवें सांगलां फाटीं 35 वर्सांचो रिकॉर्ड काडला आमी आनी हो आतां पयशे आउटस्टँडींग आसा ते 35 वर्साचे थोडे थोडे करून एक असली केसूय आमकां सापडले की ऑनरेबल सीएमान आतां कॅबिनेटाक हाजर केला की 445 crores सॉरी 4 crores 45 lakhs 41,164 हे RRC केसीस जाल्ल्यो 30 वर्सां पयलीं ते खंय एक्शन घेवंक ना सो तांकां स्पेशल ह्या 35 वर्सांची केसी आशिल्ली पयलींची तांकां 50% लेवल दिवपाक लायला आनी 2.5 कोटी आमचे रिकवर करपाक जाय अशेंय केल्लें आसा ऑनरेबल सीएमान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करतले इलेक्शन डिपार्टमेंट म्हाजे जेई सगळ्यांक कामां लागतले आनी ज्यो गोश्टी जशें हांवें सांगलां म्हाजें कनेक्शन म्हाजें डिफॉल्ट जालां पूण आनी कोणाचें नांव कनेक्शन घेतलां हे सगळे आयडेंटिफाय करून सरकाराचो तिजोरीचो पयशे सरकार येवपाक जाय हे गोश्टी खातीर आमी काम करतले तेच सांगता रिकवरी करपाचें प्रोसिजर युनिट जर बंद केला तर स्ट्रक्चर आसतलें न्ही ते आमी करतले आनी सीएमान ऑलरेडी आज कॅबिनेटाक इन्स्ट्रक्शन दिला कितें जालां की मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हेजे RRC केसी रेवन्यू रिकवरी केसीस ते करतले आज ऑनरेबल सीएमानूय दिला इन्स्ट्रक्शन की कोणाची गव्हर्मेंटाची रेवन्यू रिकवरी आसा ते डिपार्टमेंटाचे हेडान म्हणजे कोण SC तांकां आतां रेवन्यू रिकवरी ऑफिसर करतले सो दॅट हेजे फुडें आनी असले त्रास जावपाक जायना सो ऑनरेबल सीएम फुडले कॅबिनेटाक नोटिफिकेशन हाडटलो की रेवन्यू रिकवरी ऑफिसर ऑफ PWD इलेक्ट्रिसिटी आनी खंयचे रिकवरी आसा मामलेदार सोडून तांकां कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी डिपार्टमेंटाचे नांवान करतले आनी इट वील बी देयर अकाउंटेबिलिटी टू रिकवर द मनी What happens to CM since you are also the CCP के ते 5 crores बात सेकंड Suppose somebody is dead, died, is running a business. भुरग्यांनी फारीक करता No, there are dispute between the families, so it is not being handed over to some children. So what in case what? So we will disconnect that house जे घर आशिल्ले ते कनेक्शन आसून आसतले हार्ड कोणाची म्हणून ना म्हाका 2% बी आसतली अशी कशी गरज ना पूण सगळ्यांची घरां आसतली हे आयडेंटिफाय करतले आनी डिस्कनेक्ट करतले ते पयशे फारीक करतले गव्हर्मेंटाक हें आतां ही जी आमी आतां केल्या ही एक न्यू सिस्टम केला कोणा कडेन वचपाचें ना आमच्या वेबसायटीचेर लिंक आसतलो ते क्लिक केली की तुजें कितें तूं करूंक सोदता तें सगळें दाखयतलें तुजो कंज्युमर नंबर घालपाक जाय CA नंबर घातलो की तुका दिसतलें आनी आमी हे सेन्सिटायज करपाक आमी JEE कमर्शियल आमचें आसा तांकां घराघरांनी धाडटले लोकांच्या की तुमी सेन्सिटायज करा तुमी करा आनी आमचे GL अंडर आमी खूब पयलीं हे सिस्टम करपाक आमी हेल्प डेस्क केल्ले आसा सो आमच्या ऑफिसान आमी GL अंडर थोडे स्टाफ आसा एक डिविजन आसतले सब डिविजन आसतले ते तांकां लोकांक तांकां वचून हेल्प करपाक लागतले सो अशें हो सिस्टम केल्लो कोणा कडेन वचपाचें ना एप्लिकेशन करपाचें ना ऑनलायनूच करप आनी ऑटोमॅटिकली तुजे कितले पयशे भरपाचे ते ऑनलायन भरपाचे आनी काबार करपाचें Sir, any notice will be served to the defaulters? Notice has been served to defaulters time and again. This is also a notice. No more notices. Notices have been solved. RRC cases have been given. Disconnection notice on the bill is also been stamped, the red color stamp. Every time we are doing. And we have now made this scheme to help them to give the principal amount of the education. पण थोड्या जाण खूब बिलां वाडयल्या म्हणून झगडटा पळय तेंचेर कितें आउटस्टँडिंग आसा तातूंत कितले येवं शकता ना तेच सांगता न्ही आमी कितें केलां ऑनरेबल सीएमान कितें केलां की टोटल आउटस्टँडिंग 413 crores 23 lakhs 78,587 DPC वेव करतले 92 crores 51 lakhs 52,894 वेव करतले आनी रिकवरी जातले 320 crores 72 lakhs 25,693 rupees हे रिकवर जातले हे लोकांक सगळ्यांनी रिकवर करपाचो हो आतां सीएमान दिला आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय इलेक्शन डिपार्टमेंट आमी तांकां टास्क दितले रिकवरी करपाक एनर्जी आमी फ्री दिना एनर्जी जी आसा आमी पयशे फारीक करतात सरकाराच्या तिजोरींतले आनी ते पयशे सरकाराचे म्हणजे गव्हर्मेंट लोकांचे आनी रिकवर करपाक आमी आमकां एनर्जी पडटा कितले म्हारग आमी ₹1.40 दितात आनी आमकां एवरेज बाय कॉस्ट आमचो ऑलमोस्ट ₹3.85 आसा टू ₹4.80 आनी पीक लोड आसा
आमकां इवन 13-14 रुपया युनिटान घेवपा पडटा सांजचो टायमार रातचो टायमार केन्ना केन्ना आमकां एक युनिट 14 रुपयान घेवंक पडटा कित्याक पीक लोड आसता लोकांक तें समजना लायट फ्रीज घातली लायट घातली AC घातली ऑन केली आनी मागीर लायट ना म्हणटा पूण आमी ते डिमांड आनी सप्लाय मेंटेन करपाक जे आमचे रेग्युलर जे कॉन्ट्रॅक्ट आसता आमकां रेग्युलर सप्लाय दिता पूण अशें झप करून जशें ट्युरिस्ट वाडले वीकेंड वाडलो जाल्यार तेन्ना आमकां 13 आनी 14 आनी 15 रुपयान युनिट घेवपा पडटा पूण आमी लोकां कडेन घेयना आमी गव्हर्मेंट सबसिडायज करता म्हणजे सगळ्यो गोश्टी लोकांक कळपाक जाय ह्या ऑफिसरांक डेडलायन आसतली सी हे अमक्या टायमा भितर भरपाक जाय न्हू हे मागो कितले टायम लिमीट दिवना हो ही स्कीम आफ्टर नोटिफिकेशन विल बी देयर फॉर 1 month 1 month. they will get 2 months time to pay 3 months 4 months 5 months as per the scheme No. So any proposal for the solar panel, solar change panel? हे जर आनी कितें केन्ना सोलराचेर पळय सीएम आतां नेक्स्ट आमी ऑलरेडी सांगत आसा CM has been kind enough. Goa is the only state in the country to give 50% subsidy. आणि कितले परी सांगपाचें लोकांक कितले लोक येता मी पयला न्ही म्हाजे दिसता आसता कोणा एकल्या गेलो ते लोकांनी करप न्ही आतां तुमी जर ग्रीन हावस म्हणटा जाल्यार तुमी आपणाचे पयलीं ग्रीन हावस करप न्ही आनी ग्लोबल गॅसीस जे आसा कमी करपाक तेणी करप The street lights. ओके ट्रान्समिशन लॉस कितले आहा आमचे ट्रान्समिशन लॉस पळय आमी मॉडर्नायझेशन चालू आसा आमचे एक्सरसायज आमी कॅल्क्युलेशन करता पण आमी वी आर व्हेरी मच लेस देन द नॅशनल एवरेज कितले पर्सेंट No, it fluctuates. It is not fixed percentage. It is वाढत केन्ना जाता, but it comes to around 7 to 8% to maximum 11%. See, Start with 7 to 8 to 11%. सावरे दाखल टेक्नॉलॉजी घालून कितले कमी करपाक जाता ते No, कमी पळय there is the transmission loss. There are two types of losses. One is distribution loss and transmission loss. Transmission loss जे आसा हे आमी म्हाका दिसता नॅशनल एवरेज परस कमी आसा आनी वी आर ट्रायंग टू मिनिमाइज इट. सो आमी आतां AMR घालता एक ट्रान्सफॉर्मराक आमी AMR घालता टू मॉनिटर जे कंज्युमर आसा तेजे आतां फीडबॅक म्हणजे सगळे एक ट्रान्सफॉर्मराचेर कितले कंज्युमर पावर घेता ते आतां रिकॉर्डिंग चालू आसा आनी ट्रान्सफॉर्मराचे AMR घालता इतलो पावर घेतलो इतलो कंज्यूम केला सपोज डिफरन्स मेळटा जाल्यार ताका तो कित्याक जालो तेजी इन्क्वायरी करतले. सो हे सगळें चालू आसा पूण आतां कोविडा खातीर मातशें फाटीं एक स्टेप घेतला पूण हो सिस्टम CMन प्रॉमिस केला की आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. मिनिस्टरनी म्हणलें की आतां मनीस म्हणलें की पीक आवर आसता तेन्ना वेगळे रेट आसतले मागीर पीक आवर ना तेन्ना अशें इलेक्ट्रिसिटी टेस्टिंग म्हणलें ना ना पळय ताका पीक लोकांक एकूच रेट आसा लोकांक न्ही आमी वेगळ्या रेटीन घेता तूं कन्फ्युजन करतलो परत आमी लोकांक एकाच रेटान दिता 1 रुपीज 10 पैसा कितें आसा तो 40 पैसा बट वी आर पर्चेसिंग एट द रेट ऑफ 12 रुपीज 13 रुपीज ऑल्सो फ्रॉम द 4 रुपीज टू 40 रुपीज इट वेरीज इंडस्ट्रील एक स्कीम आसा न्हू पीक टायम ती आसा चालू आसा ती पीक इंडस्ट्री लोकलाक ना आमी इंडस्ट्री अजूनय चालू आसा पीक टायम म्हणजे 7 नंतर जो लोड आसा ताका वेगळी टॅरीफ आहा आनी जे 7 पयलीं डे टायमार करता ताका वेगळी टॅरीफ अजून आसा बट आनी दुसरी आसा ती आतां ऑनरेबल CMन इतले वर्सांचो LED इश्यू आसलो आमी प्रॉमिस केल्ले लोकांक वी आर टेकिंग बॅक विथ टुडेज कॅबिनेट डिसिजन ऑनरेबल CMन एग्री केला आनी LED जी ESलाक दिल्ली जो मेंटेन करनाशिल्ले ते आतां गव्हर्मेंट टेक ओवर करता गव्हर्मेंटूच मेंटेन करतले आज टेक ओवर केले रोखडें जावचें ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतले आमकां गाडी जाय पडटली स्ट्रीट रिपेर करपाक हे सगळ्यो गोश्टी म्हाका दिसता 1 ते 2-3 म्हयन्या भितर आमी स्ट्रॉंग जातले आनी मागीर LED जे विशय सगळ्यांक आसले हे 100% कंप्लीट सॉल्व जातले. दुसरो विशय आसा की आमी सेंट्रलायज रिपेर यार्ड केला आमचे RCC कोर मॅन्युफॅक्चरींग आशिल्ले ते म्हारग पडटाले आमी ते बंद केला मडगांव आनी थंय आतां LED स्ट्रीट लायट यार्ड केला रिपेर करपाक कित्याक आतां LED स्ट्रीट लायट जी आसता ताका 4 कंपोनंट आसता एक ताका बल्ब आसता ताका म्हणजे चीप म्हणटा आमी ताका एक ड्रायव्हर आसता एक ताका ग्लास आसता म्हणजे सगळे कंपोनंट ते डॅमेज जाता ते सेंट्रलायज केले जाल्यार तेजी लायफ वाडटा. नॉर्मली 60,000 आवर्स म्हणून हे लायटी चलपाक जाय 60,000 आवर्स डिवायड केले जाल्यार तुमी पळय कितले वरां कितले दीस चलपाक जाय पूण आमचे इलेक्ट्रिकल कनेक्शना लागून केन्ना फॉल्ट जाता. सो सेंट्रलायज आमी रिपेर करतले आमी थंय बेंच केल्ले आसा थंय लायटी रिपेर करून 8 वरां 9 वरां थंय चलयतले आनी ते 8-9 वरां चलयतली ते मागीर ते रिपेर केल्ले लायटी आमी घालपाक धाडटले. सो हो सिस्टम थोडे दीस लागतले बसपाक पूण डिसेंबर जानेवारी मार्चान सगळो विथ ब्लेसिंग ऑनरेबल CMन सिस्टम सगळो बसतलो मडगांव आमचे जे पयलीं RCC वर्कशॉप आशिल्ले म्हणजे आमी पोल करतले मॅन्युफॅक्चरींग
आम्ही बाजारात पोल घेतालो तो पोल आमकां पडटालो सपोज 8,000 14,000 रुपया तो आमचे स्टाफ आनी कंपनी घाला तो पोल जातालो तो 25,000 30,000 विकतात एक पोल ते बंद उडयना आरसीसी वर्कशॉप बंद उडय पोल आमी मॅन्युफॅक्चर करना आमी गोवा हँडीक्राफ्टाक डायरेक्ट ऑर्डर दिता आनी थोडे आतां पोल आमचे गाडयेर व्हरताले आनी फोटो काडटाले आनी फेसबुकार घालताले आनी पत्रकार घालताले तेही बंद केल्ले आसा आनी सीएमा कडेन आमी प्रपोजल मांडला जशें सांगला की आमी आतां गाडी रोखड्याच जायना गोश्टी आजून थोडे आमचे प्रेस भाव हाडटा की हे खंयचे जे सरकाराचे आसा वी आर डिझायनींग न्यू व्हेकल फॉर पुटींग स्टाफ विदीन द कंपोनंट फाटल्यान उबे रावपाक जाय इट टेक सम टायम बट खंय तरी लायट गेली जाल्यार रोखडें धांवपाक पडटा ना लोक उबे रावना आनी एकटो मनीस वचून जायना ते 4 दीस वचूंक पडटा 2-3 गाडी आमी धाडूंक शकना सो इन द मीन टायम आमी प्रोविजन केल्ले आसा आनी वी आर मेकिंग अ न्यू ACGL कडेन वांगडा एक न्यू बस आमी एक टेम्पो आनी ट्रक डिझायन चालू आसा तो जातकीर मागीर ऑनरेबल सीएम आमकां परमिशन दिवन आमी मागीर फुडें तो टेंडर करून ट्रक घेवन आमी मागीर ते बंद करतले इतले वर्सां चालू आशिल्ली गोश्ट एक दिसान बंद जावंक शकना सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट मॉडल ऑल्सो कंपनी किती करतात ती कंपनी ही आमी टेंडर आशिल्लो अंडर नॅशनल लायट मिशन ती ESL आख्खे देशभर दिताले ESL ते कॉन्ट्रॅक्ट टेंडर केल्ले ते 3 भाशेन आशिल्ले इंग्लंड BVG आनी आमचे आनी पॅनल मॅन्युफॅक्चर आसा सो ते 3 जाणांन ते कन्सेशन करून घेतलेले सो नाव वी आर कॅन्सलींग टेंडर पयशांचो कितें इशू आहलो न्हू तो हां पयशांचो कितें इशू आहलो पोलशाचो पयशे मान्य पोलसो पयशे रे कोसो न्हू पयशे ताणें ऑलरेडी एग्री जाला न्ही ते रिकवरी जाता पळय ते 2-2 वर्सांनी तेच्या 2 वर्सां भितर 3 वर्सां भितर तांकां इले करून पेमेंट गव्हर्मेंट पावयतलो कोणाचें चिंता मरे तूं मरे म्हणजे कितें ESL BVG इंग्लंड आनी सेम These are not government bills, what I said. Government bills is only book figure adjustment. So that is we are doing time and time again, and there is no much outstanding. So it is only 3 months outstanding on the after. Government is only bill to bill adjustment. Okay. Okay. Same. Just one question. Same. Yeah, they will recover. No, that was last time I said, and after that we recovered also. Sir, that is a long pending issue on the state light which is maintained by the PWD minister rather than the power minister. So most of the state lights come on the national highway and AJ. So it is one of the. See, as I told you, in the entire Goa, there are 100 street lights on the road. Only 65% of the lights are maintained by the electricity company. 35% are not. That policy also will come to Honorable CM, which he is aware of, and we will take over the maintenance of the entire street light because PWD has a bridge, Zuari bridge, Anakati bridge, light is petrol. So we will take over and we will manage the entire street light of Goa in the after that So maybe another 15 days or next cabinet or another 2 cabinets after we will after discussing Honorable CM, we will bring the entire policy of street lights in Goa. किती काळ लागतो एकूच सांगता गेल्या 30-35 वर्सांचे प्रश्न आसा 30-35 वर्सां सुटूंक नासले बरोबर आसा वेगवेगळे म्हणजे तेणी स्ट्रीट लायटीचो प्रश्न आसा बिलांचो प्रश्न आसा अशे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान गाडयांचे प्रश्न आसा आमचो मिनिस्टर खूब पावर मिनिस्ट्रीन वेगवेगळे बदल करपाचो प्रयत्न आसा म्हाकाय तेन्ना तो एक्सिडेंट जालो आमच्याच गरजेचे भुरग्याक एक्सपायर म्हाका खूब वायट दिसलें अक्षरशा पण गेली 35 वर्सां जे बदल आहा पळय रोखडें आमकां वर्स दर ताका थोडो टायम लागता वी हॅव टेकन द इनिशिएटीव प्रत्येक गोष्टीचो वेगवेगळो इनिशिएटीव घेवन आमी सगळे बदल करीत आसा त्या खातीर म्हाका दिसता तुमचेय सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षीत आसा जी गजाल आमी बरी करता म्हणजे आज आमी टुरिजम पॉलिसी हाडली लॉंग पेंडींग इश्यू इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट आमी हे केले तांणी आज डिसिजन जी घेतली म्हणजे सामान्य मनशाक मामलेदार ऑफिसान दर म्हयन्याक आपल्या केशी खातीर वयचें पडटलो कसले लायटीचे बील फारीक करूंक त्या मनशाक आतां त्या केशी वचपाचो थंय गरज ना तेणी 50% वेवर दिला पळय न्ही कदाचित तें बील 18,000 9,000 भरून सोंपोवपाचो विशय जाल्यार दर म्हयन्याक तो आपलो फावटी मारीत आसलो मामलेदार ते तेंच्या कडेन काडटा तूं फुडल्या म्हयन्यान तेच्या फुडल्या तेच्या वयताले की सेफ्टी कलेक्टर म्हणजे सामान्य मनशाचो त्रास कमी जावचो ह्या दृश्टीन केल्लें हें पावल आसा ताची खरोखरूच तुमी ह्यो ज्यो गजाली आहा पळय न्ही म्हाका दिसता तो एप्रिशिएट करपाक जाय आमकां चिंता बारीक मनशाची आसा सामान्य मनशाचेर आसा जो गांवांत रावता ताका वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसा आमच्या प्रत्येक कॅबिनेटान आमी अशे वेगवेगळे निर्णय
जे सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचे प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर वेगवेगळे डिसिजन्स गव्हर्मेंटान प्रत्येक फावटी घेतल्या आणि त्या काही डिसिजन्स एकदा हायलायट जायना अशा पद्दतीचे डिसिजन्स तुमी हायलायट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता जेणे करून ती लास्ट मनशा पर्यंत पावतली. थँक्यू. सेम जस्ट वन सेम रिबांदर हेल्थ सेंटराचेर तुमकां बाबूश मेळ्ळें तेजें सांग. सेम रिबांदर हेल्थ सेंटराचेर सेम